maqaan kiyya Jiturattaa jedhama amma kan isiniif qopheessu luqqisiidha mata dureen luqqisii koos wangeela Luqaas boqonnaa 2 lakkoofsa 11 hanga 14 irratti akkana jedha har'a mandara Daawit fayyisaan isaaniif dhalateera innis Kiristoos goofticha milkaa'inni isaa immoo kan mucaa siree horiin keessaa nyaatu irra ciisu hin argitu isaaniin jedhe achumaanis kutate ergamoota Waaqayyoo keessaa ergamoonni Waaqayyoo baay'een ergamicha kana wajjiniin turan waan dhaggeeffataniif guddaa galatoomaa. በመቀጠል ረድኤት አያሌው መታ ጥቅስ ታቀርብላችኋለች። duraan dursee carraa kana waan na kennitaniif guddaa galatooma maqaan kiyya Radiit Ayyaaloo jedhama amma kan isiniif qopheessee dhufe luqqisiidha raajii Isaayyaas boqonnaa 9 lakkoofsa 6 hanga 7 mucaan nuuf dhalateera Yesuus nuuf kennameera humni mootummaa isaa gatiittii isaarra jira maqaan isaa gorsa dinqii Waaqayyo jabaa abbaa bara baraa hangafa nagaanii jedhama guddinni mootummaa isaatii fi guddinni nagaa isaatii dhuma hin qabu inni teessoo Daawitii fi mootummaa isaa irratti ni firdiidhaaf fi qajeelummaadhaan hamma bara baraatti seen eegaa afaan gooftaa Waaqayyo kana hin godha. በመቀጠል በአምላክ ሰለሞን መቶ ጥቅስ ያቀርብላችኋል። ኢቲፉም በአምላክ ሰለሞን ዱፍቴ ሉቅሲሳን ነው ይማ ስሜ በአምላክ ሰለሞን ይባላል። አሁን ማቀርብላችሁ ጥቅስ ነው ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ከቁጥር 8 እስከ 13 በዚያም ምድር መንጋቸውን በሌሊት ሲጠብቁ በሜዳ ያደሩ እረኞች ነበሩ። እነሆ የጌታ መልአክ ወደ እነርሱ ቀረበ፣ የጌታ ክብርም በዙሪያቸው አበራ፣ ታላቅ ፍርሃት ፈሩ። መልአኩም እንዲህ አላቸው፣ እነሆ ለሕዝቡ ሁሉ የሚሆን ታላቅ ደስታ የምስራች እነግራችኋለሁና አትፍሩ። ዛሬ በዳዊት ከተማ መድኃኒት እርሱም ክርስቶስ ጌታ ነው ተወልዶላችኋልና ይህም ምልክት ይሆናል፣ ሕፃን ተጠቅልሎ በግርግም ተኝቶ ታዩታላችሁ። ድንገት ብዙ የሰማይ ሰራዊቶች ከመልአኩ ጋር ነበሩ። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። በመቀጠል ፍሮምሳ ቶሎሳ መጥቶ ጥቅስ ያቀርብላችኋል። ኢቲፉፉም ፍሮምሳ ቶሎሳ ዱፌ ሉቅሲሳን ነው ይማ maqaan koo Firoomsaa Tolosaa jedhama amma kanan isinii dhiyeessu luqqisiidha. Luqaas boqonnaa 2 lakkoofsa 7 akkanidha hangafa ilma ishee deesse lafa bultii kara deemtu irraa iddoo hin arganne waan turaniif wayyaa itti uffistee siree horiin keessaa nyaatu keessa ciibsite waan dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa. በመቀጠል ኤልያስ አንበስ መጥቶ ጥቅስ ያቀርብላችኋል። ኢቲፉፉን ኤልያስ አንበሳ ዱፌ ሉቅሲሳን ነው ይማ ስሜ ኤልያስ አንበስ ይባላል። አሁን ማቀርብላችሁ ጥቅስ ነው። የጥቅሱ ክፍል ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ከቁጥር 18 እስከ 19 የኢየሱስ ክርስቶስ ልደት እንዲህ ነበር። እናቱ ማርያም ለዮሴፍ በታጨች ጊዜ ሳይገናኙ ከመንፈስ ቅዱስ ጸንሳ ተገኘች። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። በመቀጠል ናታ ሙሉጌታ መጥቶ ጥቅስ ያቀርብላችኋል። ኢቲፉፉን ናታ ሙሉጌታ ዱፌ ሉቅሲሳን ነው ይማ ስሜ ናታ ሙሉጌታ ይባላል። አሁን ማቀርብላችሁ ጥቅስ ነው መዝሙር 119 ከቁጥር 11 አንተ እንዳልበድር ቃልህን በልቤ ሰወሩ። በመቀጠል ኤሬ ብርሃኑ መታ ጥቅስ ታቀርብላችኋለች። ኢቲፉፉን ኤሬው ብርሃኑ ዱፍቴ ሉቅሲሴን ነው ይማ ኤሬ ብርሃኑ ይባላል። አሁን ማቀርብላችሁ ጥቅስ ነው የጥቅስ ኤሪት ትንቢተ ዕንባቆም ምዕራፍ ላይ ከቁጥር 1 በመጠበቂያ ላይ ቆማለሁ በአምባዬ ላይ ይወጣል የሚናገረኝ ስለ ክርክር የሚመልሰው አውቅ ዘንድ እመለከታለሁ። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። በመቀጠል ኢዮኤል አቡሽ መጥቶ ጥቅስ ያቀርብላችኋል። ኢቲፉፉን ኢዮኤል አቡሽ ዱፌ ሉቅሲሳን ነው ይማ maqaan kee ኢዮኤል አቡሽ jedhama amma kan sireessu tiksi wangeela Maatiyoos boqonnaa 1 hiddi dhaloota Yesuus Kiristoos sanyii Daawit Abrahaam ta'e sirna kanadha waan dhaggeeffatan guddaa galatoomna. በመቀጠል ወንጌል ደረሰ መታ ጥቅስ ታቀርብላችኋለች። ኢቲፉፉን ወንጌል ደረሰ ዱፍቴ ሉቅሲሴን ነው ይምቲ ስሜ ወንጌል ደረሰ ይባላል።
አሁን ማቀርብላችሁ ጥቅስ ነው ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ከ21 እስከ 22። እርሱ ግን ይህን ሲያስብ የጌታ መላእክት በሕልሙ ታየ። የዳዊት ልጅ ዮሴፍ ሆይ ከእርሷ የተጸነሰው ከመንፈስ ቅዱስ ነውና እጮኛህን ማርያምን ለመውሰድ አትፍራ፣ ልጅም ትወልዳለች፣ ስሙንም ኢየሱስ ትለዋለች። ስሙንም ልጅም ትወልዳለች፣ ስሙንም ሕዝቡም ከኃጢአታቸው ያድናቸዋል፣ ስሙንም ኢየሱስ ትለዋለች። በመቀጠል በሱ ፍቃድ ደረሰ መጥቶ ጥቅስ ያቀርብላቸዋል። ኢትፉፉን በሱ ፍቃድ ዱፌ ሉቅሲሳ ነው ይማ እኔ ስሜ በሱ ፍቃድ ደረሰ ይባላል። ማቀርብላችሁ ጥቅስ ነው ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ላይ በነቢያት በጌታ ዘንድ ድንግል ትጸንሳለች፣ ልጅም ትወልዳለች፣ ስሙንም አማኑኤል የተባለው ሊፈጸም ዘንድ ሆነ። የዚህ ትርጓሜ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው። አሁን ደግሞ የግጥም ጊዜ ነው። በመጀመሪያ ኦላና ጎሳ መጥቶ ግጥም ያቀርብላቸዋል። አመሞ ሰዓቲ ወለሎዳ ጀልቀበ ካን ዱፍ ኦላና ጎሳዳ መቃንኮ ኦላና ጎሳ የደማ ሁንዱማ ዱረ ጨራ ከነ ከናፍ ከነ ዋቀዮን ገለቴፈቹን በርባዳ ከነቲ አንሱን ከነስኒ ቀበዴ ዱፌ ወለሎዳ መተሩሬ ወለሎኮስ ኢየሱስ ጠላቴ ከንጀ ሂደ ዳዊት ኬሳ ለቲኑ በሄራ ዱብሬ ማርያም ራ ሙጫን ደለቴራ ኢየሱስ ilma waaqaa inni nuuf qalame hidhaan cubbuu keenya isaan duraa hiikame hidhaan cubbuu keenya isaan duraa hiikame waan tokko siif himaa dhagayyaa namaa har'a irraa kaastee hin hojjetiin hamaa jiruun biyya lafaa kunoo darabaadha Yesuusitti kooluu galii inni bara baraan abbaadha Yesuusitti kooluu galii inni bara baraan abbaadha waan dhaggeeffataniif guddaa galatooma. በመቀጠል ሳሙኤል በቀለ መጥቶ ግጥም ያቀርብላቸዋል። ኢትፉፉን ሳሙኤል በቀለ ዱፌ ወለሎ ኢሳኑ ይማ መቃንኮ ሳሙኤል በቀለ ጀደማ ሁንዱማ ዱረ ጨራ ከነ ከናፍ ከነ ዋቀዮን ገለቴፈቹን በርባዳ kanatti aansuun kana nama isiniif qopheessu walaloodha mata duree walaloo araarsa keenya kan jedhudha. Ani hojii kootti fayyuu dadhabnaani baay'inni cubbuu kootti gadhina qabnaani ulfina isa abbaa waliin wal isa qixxeessu gate nama ta'ee dhalate anaaf jireenya laate nama ta'ee dhalate anaaf jireenya laate. Yesus nuuf jedhee dhalate araarsa ta'ee fuula abbaa dhaabbatee holqa cubbuu keessaa isaan nu baase isaan nama taane baga nuuf dhalate isaan nama taane baga nuuf dhalate waan na dhaggeeffataniif guddaa galatooma. በመቀጠል ቶሌራ ጎሳ መጥቶ ግጥም ያቀርብላቸዋል። ኢትፉፉን ቶሌራ ጎሳ ዱፌ ወለሎ ኢሳኑ ይማ መቃንኮ ቶሌራ ጎሳን jedhama hunduma dura carraadna kanaaf kenne waaqayyoon galateeffachuun barbaada. kanatti aansuun kana nama isinii qopheessu walaloodha mata duree walaloodhas hoolicha dhalame kan jedhudha. Ofii hoolaa ta'ee nuuf jecha dhalame takka mudaan qabu nuuf jecha baarame akka nama jal'aa fannoo irratti baafame lola'uu dhiiga isaan abbaan nuuf araarame. Egaa maal jennaree hoolicha kanaanii isaan malee jiru jireenyiif karaanii warri isatti amananii guutuu dhabdiin isaanii Yesuus abbaa keenyaan bara nuuf dhalate jennaanii Yesuus abbaa keenyaan bara nuuf dhalate jennaanii. በመቀጠል ትንሳኤ አቡሽ መጣ ግጥም ታቀርብላቸዋለች። ኢትፉፉን ትንሳኤ አቡሽ ዱፍቴ ወለሎ ሸኑ ይምቲ Maqaan kiyya Tinsaayee Abbush jedhama hunduma dura carraa kana kan naa kenne waaqayyo galateeffachuun barbaada. Kanatti aansuun kan isinii qopheessu walaloodha mata duree walaloo koos misiraachoo kan jedhudha. Misiraachoon bara hedduu raajotaan dubbatamee dhufuu masichaa in lallabame kunoo bara eegee nuuf raawwatameera dhufuu masihichaa. Furiin ilmaan namaa Yesuus dhalateera. Furiin ilmaan namaa Yesuus dhalateera. Mucaan nuuf dhalatee ilmis nuuf kennameera. Humni mootummaa isaa gateetti isaa irra jira. Maqaan isaa gorsa dinqii waaqayyo jabaadha. Abbaa bara baraa inni hangafa nagaadha. Abbaa bara baraa inni hangafa nagaadha. Waan na dhaggeeffatanii guddaa galata.
በመቀጠል ህይወት አንተነህ መታ ጥቅስ ግጥም ታቀርብላቸዋለች። itti fufuun hiyyoota antana dhuftee walaloo isheen himti. በድጋሚ ድሉ ስለተሰጠኝ አመሰግናለሁ። ስሜ ህይወት አንተነህ ይባላል። አሁን ማቀርብላችሁ ግጥም ነው። የግጥሜ ርዕስ ኢየሱስ ተወልዷል። ኢየሱስ ተወልዷል፣ ደስታችን ይሰማ። ጌታችን ተወልዷል፣ ደስታችን ይሰማ። ከዓለም ተገፈፈ ድቅድቁ ጨለማ፣ ከዓለም ተገፈፈ ድቅድቁ ጨለማ። ማስታወሻችንና የደስታችን ግርማ፣ ብርሃን ሆንክልን ወጣን ከጨለማ። ጠላት ደነገጠ ውልደትን ሲሰማ፣ የተወለድከው ንጉሥ የሰማዩ ግርማ፣ የተወለድከው ንጉሥ የሰማዩ ግርማ። የመላእክት ደስታ የእረኞቹ ፌሽታ፣ ደስታቸው ሙሉ ነው ተወለደ ጌታ። ጠላት ደነገጠ ንጉሥም ታወከ፣ ጠላት ደነገጠ ንጉሥም ታወከ። ከላይ ከሰማያት መላእክት ተላከ፣ ከላይ ከሰማያት መላእክት ተላከ። የሰማዩ ደስታ ኮከብ ተገለጠ፣ ለሰባ ሰገሎች መንገድን ገለጠ። በእጃቸው የያዙት ድኝ ከርቤ ዕንቁ፣ ክብራቸውን ጥለው ለእርሱ ክብር ሰጡ፣ ክብራቸውን ጥለው ለእርሱ ክብር ሰጡ። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። በመቀጠል ረዴት አያሌ መታ ግጥም ታቀርብላቸዋለች። itti fufuun radeeta ayyalee dhuftee walaloo isheen himti. Maqaan kiyya Radeetaa Ayyaloo jedhama. Duraan dursee carraa kana Waaqayyoon kanaaf kenne galateeffachuun barbaada. Hidda isaas keessaa furiin nuuf ba'eera. Dukkanni ifaa barsiisaan nurra diigame. Masiihichi keenya Yesuus Kiristoos jiraataadha. Wanta hundumaa irrattu isatu gooftaadha. Wanta hundumaa irrattu isatu gooftaadha. Beetaleem gammadii ililchi baranni mandara kee keessa fayyisaan dhalate. Dukkanni isa hin argu ifatu isa keessa jira. Warri isatti amanan ificha keessa jiraatu. Warri isatti amanan ificha keessa jiraatu. በመቀጠል ጂቱ ረታ መታ ግጥም ታቀርብላቸዋለች። itti fufuun jiituu rattaa dhuftee walaloo isheen himti. Maqaan kiyya Jiituu Rattaa jedhama. Hundaan dursee carraa kana kanaaf kenne Waaqayyoon galateeffachuun barbaada. Kanatti aansuun amma kan isiniif qopheessu walaloodha. Mata duree walaloo koos Amaanu'eel keenya kan jedhudha. Amaanu'eel keenya Yesuus nu wajjin jira. Osoo inni barbaacha keenya hin dhufne akkam taana sila. Kan nama hin dhufne abbaa bara baraa. Takka nu hin dhiisu inni nu gargaara. Takka nu hin dhiisu inni nu gargaara. Ofiisaa dubbatee dubbii amanamaa isaaniifan kennaa jedhe jireenya bara baraa. Isaaniifan kennaa jedhe jireenya bara baraa. Maqaa isaa waamee oollee du'a hedduu. Kennisaa Tolosaa መጥቶ ጥቅስ ያቀርብላቸዋል። Kennisaa Tolosaa dhufee luqqisiisaa nu hima. Maqaan koo Kennisaa Tolosaa jedhama. Amman kan isin dhiyeessu luqqisiidha. Iddoo itti argamni isaa Wangeela Maatiyos boqonnaa 2 lakkoofsa 1-12. Dhufa ba'aa warra biiftuu. Bara mooticha Heroodisitti Yesuus mandara Beetlehem kutaa biyya Yihuudaatti yommuu dhalate kunoon ogeessonni urjii lakkaan tokko ba'aa biiftuu irraa gara Yerusaalem dhufan. Isaan inni mootii Yihuudotaa ta'ee dhalate eessa jira? Nu urjii isa ba'aa biiftuutti arginee isaaf sagaduu dhufneerroo jedhanii iyyaafatan. Heroodis mootichi kana dhaga'een raafame. Yerusaalem guutuunis wajjin raafamte. Yemmuus inni luboota warra hangafootaa fi barsiisota seera saba Yihuudotaa keessaa walitti qabee Masiihiin eessatti dhalachuuf akka jiru isaan gaafate. Isaan immoo mandara Beetlehem kutaa biyya Yihuudaatti dhalata kan jedhu hin jira jedhan. Yommuus inni ati yaa Beetlehem ishee Yihuudaa keessaati mandaroota gurguddoo Yihuudaa hundumaa irraa hin xinnaattu. Si keessaa kammoo tokko saba koo Israa'eliin kan bulchu hin dhalata kan jedhus hin jira. Ergasii Heroodis jarreen ogeessota ofitti waamee yeroo urjichi itti mul'ate isaan irraa hubatee hin bare. Yommus inni jaraan dhaqaatii waa'ee mucichaa hubadhaa qoraa. Akkuma argitan anis dhaqee akka sagaduufitti anatti himaa jedhee Beetlehemitti isaan erge. Isaan immoo karaa isaanii irra bu'anii kunoo urjichi isaan ba'aa biiftuutti arganii turan hamma iddoo mucichi jiru sanatti isaan duukaa hin adeema. Ergasii Heroodis kunoo urjichi isaan ba'aa biiftuutti arganii turan hamma iddoo mucichi jirutti isaan duukaa hin adeema. Yommuu urjicha argan gammachuu sonaan guddaa hin gammadan. Manatti ol lixanii mucicha haadha isaa Maariyaam wajjin hin argatan. Gadi gombifamanii sagadaniif
Maqaan kiyya Singita Rattaa jedhama. Amma kan isiniif dhiyeessu wangeela Luqaas boqonnaa 2:17-19 akkana jedha. Tiksoonni sun mucicha yommuu argan waan ergamoonni Waaqayyo waa'ee isaaf isaanitti himan hundumaa mul'isanii warri dhaga'an hundinuu immoo waan tiksoonni isaanitti himan hundumaa dinqisiifatanii Maariyaamin garuu dubbii kana hundumaa garatti qabattee itti yaaddee turte waan dhaggeeffatanii guddaa galatoomaa.